मैं तुम्हारा आशिक हूँ नूर, मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार तुमसे दूर रहना क्या मुमकिन जावियार है। वाकई में एक जिन है, एक जिन से प्यार कर बैठी हूँ? पिछले हिस्से में आपने देखा कि नूर को जावियार की मौजूदगी ने बहुत खौफजदा कर दिया था, इतना कि इसको डर के मारे बुखार हो गया था। जावियार जो हर लम्हा इसके करीब था, चाहकर भी खुद को इसके सामने जाहिर नहीं कर पा रहा था, मगर फिर इसने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आपने कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले वो लाजमी देखें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी के अगले हिस्से की जानिब। जावियार को गए हुए 2 महीने गुजर गए। नूर की ज़िंदगी पहले जैसी हो गई थी, वो खुश और मुतमईन रहने लगी थी और अब तो पढ़ाई भी दिल लगा कर रही थी। नूर को लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अम्मा भी नूर को कुछ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। इसी तरह एक दिन नूर मामूल के मुताबिक नमाज के लिए वज़ू करके पलटी ही थी कि उसे फिर से वही खुशबू आने लगी। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, वो फिर से आ गया। नूर ज़ेरे लब बड़बड़ाई और उसने फिर वही एहसास पाया जैसे कोई इसके पास खड़ा हो, बेहद करीब, बहुत नर्म सांसें इसके चेहरे को छू रही हों। जावियार जो इतने दिनों बाद नूर को देख रहा था, इसे छूना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, मगर नूर अब भी उसे डर रही थी। कौन हो तुम? इसने लरजती आवाज़ में पूछा। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों हमेशा मेरे आसपास रहते हो? क्या चाहते हो आखिर? कमरे में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। आवाज़ बहुत नर्म और लहजे में बहुत मोहब्बत थी। मैं तुम्हारा आशिक हूँ नूर, और तुम्हें चाहता हूँ। नूरुलैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटी, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से प्लीज, खुदा के वास्ते, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? जावियार को दुख हुआ, लेकिन वो नूर की हालत को समझ सकता था। वो इसे देख नहीं सकती थी, वो एक इंसान थी और वो एक जिनज़ादा। जावियार अब इसके सामने आना चाहता था ताकि वो इससे डरे नहीं, इसीलिए इसकी आवाज़ फिर से गूंजी। अब मैं मजीद तुम्हें डराना नहीं चाहता, पहले तुम्हारे सामने आने की ताकत नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। तुम चाहो तो मुझे देख सकती हो नूर। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, बस तुम चले जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। वो चिल्लाई। आवाज़ फिर आई। अब की बार इसकी आवाज़ में एक दर्द था। वो नूर के बिल्कुल करीब आकर बोला, मैं नहीं जा सकता नूर, तुम्हें छोड़कर जाना अब मुमकिन नहीं। तुम वो हो जिसके लिए मैंने पल पल इंतज़ार किया है, और तुम्हारी वजह से ही तो मुझे ये आज़ादी मिली है। नूरुलैन को एक झटका सा लगा। क्या, मेरी वजह से? तब पहली बार वो मंजर नमूदार हुआ, जैसे किसी धुंध में से उभरता कोई साया, लंबा कद, धीमे सुनहरे रंग में लिपटा हुआ धुआं सा जिस्म, आंखों में नीला आग। वो वजूद इंसानी था, धुंधला सा, लेकिन बहुत खूबसूरत था। मैं जावियार हूँ, एक जिनज़ादा जो बरसों से इस दरख्त से बंधा हुआ था, वो दरख्त जहाँ तुम झूला झूला करती थी। मैं वो हूँ जो तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। नूरुलैन की आंखें खुली की खुली रह गई, जुबान खुश्क हो गई। ये झूठ है। तुम एक जिन हो। हाँ, मैं जिन हूँ, मगर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ही तरह रब का एक बंदा हूँ। जब तुमने वो फूल छुआ, वही सफ़ेद रंग का फूल जो मेरी कैद की चाबी था, तो मैं आज़ाद हो गया, क्योंकि तुम ही हो मेरी वो मोहब्बत जिसका वादा रब ने मेरी रिहाई के साथ जोड़ा था। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो नूर। नूरुलैन का दिल डर और हैरत के बीच झूलने लगा। वो कुछ भी समझने के काबिल ना थी। नहीं, तुम एक जिन हो और मैं एक आम सी लड़की, ऐसे कैसे मुमकिन है? नहीं नूर, तुम आम नहीं हो, तुम बहुत ख़ास हो, तुम मेरी दुनिया हो। जावियार की आवाज़ में ऐसा दर्द था, ऐसी सदाकत थी जिसने नूरुलैन को पुरसुकून कर दिया था। तुम चाहती थी ना कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारे बिना कहे सब कुछ समझ जाए, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दे। मैं वही हूँ नूर। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। मैं सदियों से तन्हा हूँ और अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कहानी पसंद आ रही है। तो मेरी अप्रिसिएशन के लिए प्लीज़ सिर्फ 5 सेकंड निकाल कर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद कहानियाँ लाती रहूँ। नूरुलैन का दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या वाकई ये सब सच था या कोई ख्वाब? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जावियार धीरे धीरे एक रोशनी की सूरत में तहलील होने लगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ नूर, अब से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, बस एक मुहाफिज की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। नूरुलैन ने कुछ न कहा, बस वो बुत बनी खड़ी उसे देखती रही और सुनती रही। अगली सुबह नूरुलैन जब उठी तो फिर से रात का वो मंजर, वो आवाज़ याद करने लगी। तभी फिर से वही खुशबू आई। इसको फिर से जावियार के होने का एहसास हुआ। नूर को डर तो लग रहा था,
लेकिन अब दिल में एक इत्मीनान सा था, पता नहीं क्यों, लेकिन जावियार की कही बातें इसके दिल में उतर सी गई थी। और अब धुंधला सा ही सही, मगर इसका वो खूबसूरत चेहरा एक बार देख चुकी थी। इसी लम्हे नूरुलैन की मेज़ पर एक लिफाफा नमूदार हुआ। सादा सा लिफाफा था जिस पर कुछ नहीं लिखा था। नूर ने धड़कते दिल के साथ उस लिफाफे को खोला। अंदर यूनिवर्सिटी की फ़ीस की रसीद थी जो मुकम्मल पेड थी। वो इस फ़ीस की अदायगी के लिए कितना परेशान थी, और जावियार ने पल भर में इसकी ये परेशानी ख़त्म कर दी थी। इसने हैरत से इधर उधर देखते हुए पूछा, ये तुमने किया? जावियार इसके बेहद करीब आकर सरगोशी के से अंदाज में बोला, तुमने मांगा था नूर, मैं वही हूँ, तुम्हारी दुआ। नूरुलैन की आंखों से खामोश आंसू गिरने लगे। वो जानती थी अब इसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दिन गुजरते जा रहे थे। नूर अब मुतमईन थी, इसकी ज़िंदगी अब कदरे आसान हो गई थी। जावियार बिना कहे हर काम में नूर की मदद करता था, हमेशा साए की तरह उसके साथ रहता। अब तो पैसों की भी टेंशन नहीं रही थी। नूर को अब पहले की तरह जावियार से डर नहीं लगता था। अब तो इसका होना नूर के लिए सुकून का बायस था। वो जावियार से मानूस होने लगी थी, और इसे बिना देखे नूर इससे ऐसे बातें करती जैसे किसी इंसान से कर रही हो। एक रात नूरुलैन अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में नींद थी, मगर दिल में अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ। वो एक ही बात को बार बार दोहरा रही थी, क्या जावियार सच में जिन है? कोई जिन भला कैसे इतना खूबसूरत और नरम दिल हो सकता है? जिन भी भला ऐसे होते हैं? क्या वाकई जावियार मेरी अल्लाह से मांगी हुई हर दुआ का जवाब है? और इन्हीं सोचों में कब इसकी आंख लग गई, इसे पता ही नहीं चला। दीवार पर घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, और इसी खामोशी में खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। तभी कमरे की बत्ती बुझ गई। अचानक नूरुलैन चौंकी, लेकिन वो अब पहले की तरह खौफज़दा न थी। तुम फिर आ गए, इसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा। नूर उसे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो जावियार ही है। चंद लम्हों बाद इसकी मेज़ पर रखा गुलदान खुद ब खुद अपनी जगह से हिला। नूरुलैन की मुस्कुराहट और गहरी हुई। ओह अच्छा, तो अब तुम हाँ और नहीं का जवाब चीज़ें हिला के दोगे। वो इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे देख नहीं सकती थी, क्योंकि सदियों की कैद का असर अभी तक था। इसीलिए वो ज़्यादा देर इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता था। नूर ने उसे सिर्फ एक बार ही इंसानी शक्ल में देखा था, वो भी धुंधली सी। अगले दिन जब नूर कॉलेज गई तो उसे पता चला कि इसके असाइनमेंट की फ़ाइल जो गुम हो गई थी वो प्रोफेसर के पास थी, मुकम्मल और परफेक्ट। नूर को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि वो जावियार ही है जो बिना कहे इसके दिल की हर बात समझ लेता है। कमरे में जब भी कोई चीज़ गिरती, अब नूरुलैन घबरा कर पीछे नहीं देखती थी, बल्कि आहिस्ता से पूछती, जावियार तुम हो? जब भी वो आईने के सामने बाल संवारती तो वो महसूस कर सकती थी कि जावियार उसे देख रहा है, और हर बार वहाँ जावियार मौजूद होता। मगर पिछले कुछ दिनों से नूर ने महसूस किया कि जावियार जब उसे ज़रूरत होती है सिर्फ उसकी मदद करता है, लेकिन पहले की तरह नूर को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाता। दूर दूर रहता है, बात भी नहीं करता, और वाकई ऐसा ही था। वो अक्सर उसे दूर से देखता, और जब नूर सो जाती तभी इसके कमरे में भी आता, क्योंकि वो जानना चाहता था कि नूर उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती है या नहीं। अब जावियार की ख्वाहिश थी कि नूर भी उसे चाहे। वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, सिर्फ देर थी तो नूर के इकरार की। लेकिन जावियार नहीं जानता था कि नूर पहले ही उसको चाहने लगी थी, बगैर ये सोचे कि वो एक जिनज़ादा है, और इस मोहब्बत का भला क्या अंजाम हो सकता है। एक शाम जब वो सहन में बैठी दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, मुझे पता है कि जावियार एक जिन है, इसकी दुनिया मुझसे बहुत अलग है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी तरफ खिंचती चली जा रही हूँ। तो क्या ये गलत है? मुझे नहीं पता, तुम्ही ने तो उसे भेजा है मेरी ज़िंदगी में। जावियार मेरी वो दुआ है जो तूने कबूल की है मेरे अल्लाह। माना वो जिन है, मगर वो नेक है। अगर वो बुरा होता तो मेरे लिए यूँ आसानियाँ ना पैदा करता। इसी लम्हे हवा में समाती खुशबू ने जावियार के होने का एहसास दिलाया। नूरुलैन ने आंखें खोली। सहन में हवा एकदम रुक सी गई थी। ये जावियार की मौजूदगी का सहर था, जो खुद नूरुलैन की मोहब्बत के सहर में खो गया था, और इसे ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो सब सुन चुका था और बहुत खुश था। अगली रात वो अपनी माँ से आहिस्ता से बोली, अम्मा, आपने कभी महसूस किया कि किसी ने बगैर नज़र आए आपकी मदद की हो? अम्मा ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हारे सवाल दिन ब दिन अजीब होते जा रहे हैं नूर। क्या तुम्हें फिर से कुछ महसूस हो रहा है? कोई है क्या तुम्हारे आसपास? अम्मा ने परेशान होते हुए पूछा। नूरुलैन ने पलकें झुका कर कहा,
نہیں اماں، پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی ہے جو بنا کہے سب سمجھ جاتا ہے، جو ہر پل ہوا کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میں اسے دیکھ نہیں سکتی پر ہر پل محسوس کرتی ہوں۔ اماں نے حیرت سے نور کو دیکھا اور پوچھنے لگی، تو ٹھیک ہے نا؟ اماں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تیری باتوں سے مجھے لگ تو نہیں رہا، اگر کچھ ہے تو مجھے بتا، تجھے کسی بابا کے پاس لے جاؤں گی۔ نہیں نہیں امی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، بس تو خوش رہ، میری زندگی کی بس یہی حسرت ہے۔ زاویار اس وقت بھی تھوڑا فاصلے پر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور نور کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی سی ابھری تھی۔ تو اب تم بھی مجھے کھونے سے ڈرتی ہو؟ ہاں بس یہی تو چاہتا تھا میں، جس طرح دیوانہ وار میں تمہیں چاہتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ رات کا آخری پہر تھا، نورالعین اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی اور زاویار کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ دن بدن اس کی روح پر زاویار کی محبت کا رنگ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اپنے آپ کو کوسنے لگی، میں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا واقعی میں ایک ایسے وجود سے محبت کرنے لگی ہوں جو نظر نہیں آتا، جو ایک جن زادہ ہے؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، میں ایک جن سے پیار کر بیٹھی ہوں جسے میں نے ابھی صحیح سے آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں، لیکن اب اور نہیں، اسے اب پوری طرح میرے سامنے آنا ہوگا۔ میں ہر لمحہ محسوس کرتی ہوں، اسے سنتی ہوں، پر اب اور نہیں، میں اب اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی، وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی، دل کی گہرائی سے ایک دعا کی، یا اللہ اگر وہ تیرے ہی کسی نور سے ہے، اگر وہ میری آزمائش نہیں بلکہ تیرا انعام ہے تو ہمیں ملا دے، اور اگر وہ شر ہے تو مجھے بچا لے۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب اچانک پورے کمرے میں ایک چمکدار ہلکی روشنی پھیل گئی، جیسے کچھ سامنے آ رہا ہو، آہستہ آہستہ انسانی روپ میں۔ نورالعین جائے نماز پر بیٹھی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس دن زاویار مکمل انسانی روپ میں اس کے سامنے تھا۔ نور نے تصدیق کرنی چاہی، تم زاویار ہو؟ ہاں میں زاویار ہوں، میں ہی ہوں جسے تم نے ہر رات آواز دی، جسے تم نے دعا میں مانگا، جسے تم نے دل سے محسوس کیا۔ نورالعین ششدر رہ گئی۔ زاویار کا وجود پہلی بار اس قدر نمایاں تھا، وہ بہت دلکش اور جاذب نظر تھا۔ نور ایک پل کو اس کے سحر میں کھو سی گئی تھی، مگر زاویار کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی، جیسے صدیوں کی خاموشی اس کی روح میں بسی ہو۔ نور جائے نماز سے کھڑی ہوئی اور حیرانی سے بولی، تم جن تو نہیں لگ رہے؟ زاویار نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، تم سے ملنے سے پہلے تو میں جن ہی تھا، تم سے ملا تو تمہارا عاشق بنا، اور اب انسان بھی بن چکا ہوں، صرف تمہاری خاطر۔ زاویار نے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن انسان بننا اتنا آسان نہ تھا۔ تمہاری دنیا کے قوانین، تمہارے رب کا نظام، اس نے میرے ہر جذبے کا امتحان لیا، میرے رشتے ناطے سب ختم ہو گئے۔ نورالعین کی آنکھوں سے عقیدت اور پیار ساتھ ساتھ بہہ رہا تھا۔ زاویار مجھے کچھ نہیں پتا، یہ سب بہت عجیب ہے، پر میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں، اتنا کہ میں خود نہیں جانتی۔ زاویار نے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، میں بھی تمہارے لیے اپنی دنیا چھوڑ چکا ہوں نور، جنات کی وہ بادشاہی، اپنی طاقت، سب کچھ، اب میں صرف زاویار ہوں، تمہارا زاویار۔ نورالعین خاموشی سے اسے سنتی رہی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اب تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا نورالعین، تمہیں وہ دنیا اپنانی ہوگی جو تم نہیں جانتی، تمہیں یقین رکھنا ہوگا اس محبت پر جو دنیا کی حدوں سے بہت آگے ہے۔ نورالعین چند قدم آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ شک، صرف سکون تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ چلنے سے کوئی ڈر نہیں۔ زاویار نے پہلی بار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نورالعین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک روشنی کی چمک ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ نورالعین کا کمرہ اب خالی تھا، مگر اس کی ڈائری پر لکھا تھا، امی میں کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جا رہی، میں اپنے رب کی رضا سے جا رہی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ جو میرے ساتھ ہے وہ میرا نصیب بھی ہے اور میرا محافظ بھی۔ آپ پریشان مت ہونا، میں جلد واپس آؤں گی اور آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی میں آپ کے پاس ہوں گی، آپ بس میرے لیے دعا کرنا۔ رات کے آخری پہر ایک سادہ سا نکاح ہوا، گواہ صرف قدرت تھی اور ایمان۔ زاویار نورالعین کو اپنے ساتھ شہر سے دور پہاڑوں میں لے گیا، جہاں وہ دونوں ایک چھوٹی سی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس دنیا کے شور شرابے سے دور۔ اور پھر ایک دن زاویار نور کی اماں کو بھی وہاں لے آتا ہے، اور اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور کئی برس بیت گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بچی کو بتا رہی تھی
کہ کبھی کبھی ہم جو مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا، بلکہ وہ دیتا ہے جو اس سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ وہ نور العین تھی جو اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ پاس ہی ایک مرد خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے نظروں میں سکون اور دل میں شکر تھا۔ وہ زاویار تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے جن کی تھی جس نے اپنی محبت کی خاطر اپنی پہچان تک داؤ پر لگا دی، اور ایک ایسی لڑکی جس کی محبت اور دعاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ ایک جن کو انسان بنا دیا۔ محبت اگر سچی ہو تو فاصلہ دنیا نسل کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو خواب نگر کی یہ داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو پھر ملیں گے ایک ایسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔